تمام. طيب أبتدئ هذا المجلس بقولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي طبعا أمري سد أنا واحلل عقدة من أستني فقط لساني يا سد. يفقه قولي. نعم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا مجيب السائلين. مرحبا بكما إخواني، يعني الأستاذ أغوس والأستاذ أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بكما. Alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini, oh nampaknya Ustaz Agus ada kegiatan Ustaz Ahmad. Tapi Alhamdulillah di pertemuan dan di malam yang ketiga ini kita masih bisa bertemu kembali. Kenapa Ana tidak nge-share rekaman ya pada pertemuan pertama? Itu antum harus ketahui kalau Ana tidak share rekaman berarti tidak ada yang masuk. Nah, jadi di pertemuan pertama kemarin banyak yang minta share rekaman kan? Nah, itu tidak Ana share karena memang tidak ada yang masuk. Namun alhamdulillah di pertemuan kedua itu ada Al-Ustadz Azam. Ya, malam ini dia tidak hadir. Al-Ustadz Azam, wallahu alam kenapa? Nampaknya ada urusan. Makanya Ana sudah share rekaman yang untuk terakhir kali materi kita semalam itu tentang haji dan umrah, al-hiwaru ats-tsalis. Ya, al-hiwaru ats-tsalis, haji dan umrah. Sehingga ketika kita sudah menyelesaikan untuk dialog yang ketiga, seperti biasa ya, dan kita sudah paham banget bagaimana urutan buku ini, bagaimana urutan silabus kita. Kalau sudah selesai dialog yang ketiga, maka tidak lain dan tidak bukan setelahnya adalah latihan-latihan. Jadi ana harap Al-Ustaz Ahmad malam ini sanggup ya. Kalau tidak sanggup lagi silakan kasih tahu, insya Allah tidak ada paksaan. Naam. Jadi Al-Ustaz Ahmad, ista'id wa a'id nafsaka. Naam, Al-Ustaz Agus, kalau mau dengar tidak masalah, kalau mau ikut نعم niru سد. pun tidak masalah insya Allah taala. Baik. Baik, jadi seperti itu ya. نعم سد. طيب Insya سد. Allah jelas ya apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jadi insya Allah Taala pada malam hari ini kita akan membahas at-tadribat ya, dari at-tadribul awal sampai at-tadribus sadis. Namun itu tidak mungkin satu malam. Kalau satu malam kelenger juga ya, apalagi cuma sendirian Al-Ustadz Ahmad. Kecuali kalau memang ada 3 orang 4 orang itu mungkin satu malam. Namun kita ambil sebisa kita insya Allah Taala. Baik. قبل أن نبدأ نعم نحن سد. درسنا نعم. Sebelum kita mulai seperti biasa أنا أريد أن أسأل أخباركم وأحوالكم أيها الأخوة. أنا سأبدأ منك يا الأستاذ أحمد، كيف حالك في هذه الليلة؟ الحمد لله أنا بخير سر. ما شاء الله. الأستاذ أحمد هذا ليس الأستاذ عزام. Ahmad dengan Azam dua orang yang berbeda atau sama? Oh berbeda Sir. Oh berbeda berarti. Iya. Alhamdulillah, tamam. Nah, berarti memang satunya tidak masuk semalam. Nah, nah, apa hari ini tidak masuk. طيب كيف حال أسرتك يا أستاذ أحمد؟ خير سر. كيف كيف حال الحال؟ كيف حال أسرتك؟ الحمد لله الأسرة بخير الحمد لله. بخير أيضا الحمد لله، تمام. نعم. وأنت كيف حالك يا أستاذ أغوس؟ حال الزوجة وحال الابن؟ الحمد لله يا أستاذ، كلهم بخير. ما شاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. Taib, kita langsung saja ya masuk ke materi kita pada malam hari ini. Kita akan mulai dari at-tadribu al-awwal. Nah, untuk tadrib ikhwan, Ana akan mengingatkan kembali metodenya bukan seperti dialog ya, bukan seperti al-hiwar. Jadi untuk at-tadrib ini Ana tidak akan menerjemahkan full sama sekali tidak, karena bentuknya latihan, sehingga Ana hanya akan menerjemahkan kosakata-kosakata yang Ana lihat ini perlu untuk diterjemahkan. Sehingga nanti tentunya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain dalam hal pengetahuan dalam hal pengetahuan kosakatanya. Nah, sebagai gantinya nanti setelah Ana menerjemahkan apa yang Ana kira perlu untuk diterjemahkan, kalau ada hal yang belum paham, silahkan
tanyakan sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu ikhwannya insyaallah wadih. Naam. طيب إذا نأتي إلى التدريب الأولي. أنا سأقرأ هذا التدريب أو هذا النص مرتين وكلي. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. غادر سعيد بلده للعمرة ووصل إلى الميقات في الصباح. لبس ثوب الإحرام ولبى بالعمرة ثم ذهب إلى مكة المكرمة. وصل سعيد إلى مكة بعد العصر. شعر سعيد بالسرور في المسجد الحرام. طاف سعيد حول الكعبة 7 أشواط ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه. Jayid. Nah, tentunya ini tentang pelaksanaan ibadah umrah. Nah, dia lebih simpel ketimbang ibadah haji semalam ya. Ana ukarrir. غادر سعيد بلده للعمرة ووصل إلى الميقات في الصباح. لبس ثوب الإحرام ولبى بالعمرة ثم ذهب إلى مكة المكرمة. وصل سعيد إلى مكة بعد العصر. شعر سعيد بالسرور في المسجد الحرام. طاف سعيد حول الكعبة 7 أشواط ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه. طيب الآن قبل أن آمرك بالقراءة ya Ustaz Azam, sebelum giliran antum yang baca, nanti Ana akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi Ana akan jelaskan terlebih dahulu untuk maksud dari teks ini. Naam. Sebentar. جيد. الآن نحن نأتي من البداية. Kita mulai ya. غادر سعيد بلده للعمرة. Untuk jumlah ini Ana hanya menggaris bawahi yang ghadara. Ghadara huna maknahu artinya adalah meninggalkan. Meninggalkan ya. Ghadara Sa'idun baladahu lil umrati. Khalas ya, cukup jelas Ana rasa. Kemudian wa wasala maknaha dan sampai ilal miqat. Nah, miqat siapa tahu sudah lupa lah. Siapa tahu sudah lupa ya. Ada yang mungkin sudah lupa, ada yang masih ingat tapi di sini untuk murojaah saja. Miqat yang dimaksud di sini adalah miqat makani. Dalam kalau kita mempelajari fikih haji ada namanya miqat. Miqat itu adalah tempat-tempat yang sudah ditentukan awal mulanya kita ihram. Sebagai contoh kalau tidak salah ya, orang Indonesia biasanya kalau mau mulai ihram itu dari Yalamlam. Kalau tidak salah ya, nanti kasih tahu kalau ada kekeliru di situ. Nah, mulai dari mikot ini, di mikot itu nanti kita memakai pakaian ihram. Kita bersih-bersih dulu. Kalau mau mandi-mandi dulu ya, gunting kuku dulu, ya, cukur rambut segala macam di situ. Ya, bukan cukur rambut, cukur bulu pada umumnya. Nah, nanti intinya bersih-bersih, habis itu lepas pakaian yang berjahit, kita gunakan pakaian ihram. Mulai dari al-miqat. Seperti itu, intinya miqat itu adalah tempat mulainya kita melakukan ihram. Nah, kembali ke teks. Wa wasala dan sampai ilal miqati fis sabahi. Wadih insyaallah. Labisa thawbal ihram. Labisa maknaha mengenakan. Nah, mengenakan. Labisa thawbal ihram. Thawba pakaian al-ihram. Walabba bil umrati. Nah, walabba bil umrah. Labba artinya dan bertalbiyah. Walabba dan bertalbiyah dengan umrah. Berarti sesudah memakai pakaian ihram, si Sa'id ini dia bertalbiyah dengan umrah. Maksudnya apa? Dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya, dia itu artinya bertalbiyah dengan umrah. Thumma dhahaba ila Makkah al-Mukarramah. Hadhil jumlah wadihatun. Jelas ya insyaallah. Baik, selanjutnya. Wasala Sa'idun ila Makkah ba'da al-'asri. Sahlun. Naam.
Sya'ara. Sya'ara maknaha merasakan. Sya'ara selalu didamping oleh kalimat atau huruf bi, ya, dan ini tidak perlu kita terjemahkan dengan. Ini sifatnya zaidah, tambahan saja. Ya, jadi tidak perlu kita terjemahkan. Sya'ara Sa'idun bis surur, sehingga artinya Sa'id merasakan bahagia langsung, ya. Jadi jangan diterjemahkan Sa'id merasakan dengan bahagia. Tidak, ya. Bi di sini sifatnya tambahan saja. Sya'ara Sa'idun bis sururi fil Masjidil Haram. Tafa. Tafa maknaha tawaf. Tawaf, ya. Tafa Sa'idun haula. Haula maknaha sekitar. Al-Ka'bati sab'ata ashwat. Sab'ata ashwat maknaha 7 putaran. Thumma sa'a. Sa'a maknaha sa'i. Baina safa wal marwah. Wa halaqa. Halaqa maknaha mencukur. Ra'sahu aina ra'sun. Hadha ra'sun. Naam, ya. Hadha ra'sun. Wa halaqa ra'sahu. Taib, ila huna ya Lusadu Azzam. Ada enggak kalimat yang antum belum paham selain yang anda jelaskan tadi atau mungkin ada yang belum jelas? Tafadhal. Tidak ada azam sini Ustaz. Oh, ma'ziratan Al-Ustadz Ahmad. Tafadhal Al-Ustadz Ahmad. Apakah ada yang luput atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Insya Allah tahu Ustaz. Fahimtah? Masya Allah. Nampaknya Al-Ustadz Ahmad tidak perlu diterjemahkan lagi ini. Baik, Al-Ustadz Ahmad, idza fahimta, tafadhal iqra'in nas. Nah, silakan dibaca teksnya. Oke. Bismillah. غادر سعيد بلاده للأمرة ووصل إلى الميقات في الصباح. Itu apa kelihatan Ustaz? Labisa ثوب الإحرام ولبي ولبي بالأمرة Walabba. ولبى بالأمرة Ayuh. ثم ذهب إلى مكة المكرمة Mm-mm. وصلى السعيد إلى المكة بعد العصر. Coba ulangi. Wasala Sa'idun. وصل السعيد إلى مكة بعد العصر. Ayuh. شعر السعيد بالسرور في المسجد الحرام. Mm-mm. طاف السعيد حول الكعبة 7 أسواق ثم سعى بين الصفا والمروة وغلق رأسه Jamil. Wa halaqa, ya, bukan khalaqa. وحلق Naam, syukur itu halaqa, betul. Kalau pakai kho artinya apa? belakang Hah? belakang kolak Kalau kolak belakang itu kolak khal. perkumpulan kumpul Kalau apa kalau kelompok dia kolak pakai kho, manusia khalaqa artinya menciptakan. menciptakan nah, kolak Naam, menciptakan. khalaqallah, ya, begitu, ya. Taib. Ahsanta ya Ustadz Ahmad, syakarallahu laka, barakallahu fiik. Wal an, sekarang kita masuk ke as-su'al atau al-as'ilatu. Ana akan bacakan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau ada yang tidak paham, mana kalimat tidak paham, silahkan ditanyakan, ya. Ini Ana tidak terjemahkan. Kita latihan, ya. Sekaligus sambil murojaah kosakata demi kosakata. Taib. As-su'alul awwal. Limadha ghadara Sa'idun baladahu? والسؤال الثاني متى وصل إلى الميقات والسؤال الثالث ماذا لبس في الميقات السؤال الرابع ماذا فعل في الميقات السؤال الخامس إلى أين ذهب بعد ذلك يعني بعد ذلك setelah itu setelah di miqat ya setelah di miqat إلى أين ذهب بعد ذلك السؤال السادس متى وصل سعيد إلى مكة السؤال السابع بما sya'ara. Jadi kalau pertanyaannya bima sya'ara, jawabannya sya'ara bi titik titik titik. Nah, bima sya'ara Sa'idun fil Masjidil Haram kam syautan tafa Sa'idun hawla al-Ka'bati. Fahimta ya Ustaz Ahmad? Insya Allah Ustaz. فهمت السؤال؟ Nah, iya Insya Allah الحمد paham لله تمام. paham. تفضل يا الأستاذ أحمد، اقرأ السؤال وأجب. بارك الله فيك. نعم. لماذا غادر سعيد بلده؟
Said meninggalkan negaranya. جميل. Eh, Said غادر بلاده للعمرة. للعمرة، أحسنت. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني: متى وصل إلى الميقات؟ Kapan sampai ke miqat? آه، سعيد وصل إلى الميقات في الصباح. في الصباح، Sampai di أيوة. Miqat sampai di pagi hari sih. Kita pagi hari جميل. di miqat. أيوة، أحسنت، صحيح. والسؤال الثالث؟ Soal الثالث kelihatan. ماذا لبس في الميقات؟ ماذا لبس في الميقات؟ ماذا itu apa atau gimana? Mada lah kapan atau gimana? Lah bisa itu mada itu apa tak artinya tak apa ya? ماذا؟ يا ماذا معناها apa؟ Oh, apa? Lah bisa آه. mengenakan. Mada apa mengenakan mengenakan mikot? Maksudnya gimana? Apa آه. apa apa mengenakan apa mengenakan? yang ia kenakan, disesuaikan Oh bahasanya. iya, diterjemahkan ke Hmm. bahasa yang baik susah ya. Saya perkata. Nah, kalau Mada lah perkata bisa saya. fil miqat. Apa yang dikenakan ketika mikot pada saat miqat pada ya. saat mikot? Nah, eh, ketika Labisa mikot saubal itu ihram. saubul ikhram, labisa Saubal labisa ihram. saubul ikhram. Jadi أيوة. mengenakan saubun, pakaian ikhram, pakaian أيوة، ikhram. أحسنت، جميل، هذا صحيح، جميل جدا. Mada fa'ala fil miqat? Apa yang dikerjakan ketika miqat? مهم. Biasanya ولبى al-jama' ولبى umratu walabba ولب bil salah khata apa biasanya dia jama' umrah itu ولبى bertalbiyah walabatta ولبى bil umrata بالعمرة. labbaik Allahumma umratan. أحسنت، إذن هذا لبى بالعمرة، صحيح. Nah, أيوة، نعم. ولبى بالعمرة. نعم، صحيح يا الأستاذ أجوز. طيب، تفضل يا الأستاذ أحمد، واصل. ila إلى aina أين ذهب dhaba بعد ila apa tuh? Ila aina dhaba ba'da dhalik? مهم. Kemana بعد perginya ذلك setelah بعد itu? ذلك ذهب Tsumma إلى dhahaba ila مكة. Makkahal Mukarramati مكة wa shalla apa tuh eh, sebentar lihat. Ila aina dhahaba ba'da dhalik? Ila kemana perginya setelah itu? مهم. Eh, ke ila Makkah, ila Makkahul Mukarramah. جميل، إلى مكة. Makkahul Mukarramah terus haula apa dia tawaf, tawaf, Baik. tawafu, tawaf. طيب، الأستاذ أحمد pertanyaannya cukup di ila aina dhahaba. Jadi Oh kita gitu. langsung bilang ila Makkatal Mukarramah. Naam. جميل، أحسنت. السؤال Mata السادس. mata wasalla Sa'id il Makkah. مم. Mata itu kapan atau gimana atau apa tuh? Naam, kapan? Kapan kapan sampai Sa'id ke Mekah? Hmm. Eh, Sa'id Sa'id wasalla al Makkah ba'da al-asr. Ba'dal asr. Jadi wasala ini ila ya temannya. Oh ini. Wasala ila Makkah ba'dal asr. Wasalla. Nah. أيوه، نعم، تفضل. Bima sa'ara Sa'id fil Masjidil Haram. Hmm. Bima itu bi deng bi ap- Bi di apa sini, ya? tadi Anda sampaikan sifatnya tambahan, jadi tidak perlu kita terjemahkan. Jadi langsung ma saja. Apa gitu ya? Ya. Nah, Apa ya? Bima sa'ara Sa'id fil Masjidil Haram. Jamil. Apa yang dirasakan saya ketika di Masjidil Haram? Sahih. Apa ya? Adi apa namanya? eh, apa tadi Allah sekali lagi bahagia apa ya tadi? Apa bahagia kira-kira? Sya'ara bi. Sa'ara bahagia itu سعيد bisurur, بالسرور. bisurur. Nah, Naam, Sa'ara سعيد sahih. Sa'id bisurur. Sa'id Ahsan. merasakan bahagia. Aywa, sahih. Jamil. Ahsan.
طيب والأخير يا أستاذ أحمد. كم صوتا كم طاف شوطا طاف سعيد سعيد حول حول الكعبة. الكعبة. Hmm. Berapa saut putaran tawaf Said? Said melakukan berapa putaran haula sekitar Ka'bah? Mhm. Eh, سبعة Said melakukan putaran سبعة أشواط sab'ata سبعة أشواط aswatu fil Ka'bah fil أشواط Ka'bah aswatin sab'ata aswatin melakukan Naam. tawaf 7 putaran. Aywa, sahih. Naam. Sab'ata asywaat, 7 putaran. Taib, Ustaz Agus, ma'ziratan ya Ustaz Agus, tadi suaranya timbul, kemudian ana mute kan, timbul lagi. Ustaz Agus mau ikut? Ustaz Agus, hal turid an tashtarik, mau ikut juga? نعم أستاذ. ممكن أنا أقرأ Anta turid an taqra? في التدريب. نعم أستاذ. أنا lagi berhenti dulu ini, Oh, naam. lagi nunggu di depan ya. Baik, kalau lagi nunggu, insya Allah Ta'ala kita akan baca di dialog yang, bukan di teks yang kedua ya. Nah, barakallahu نعم أستاذ. fiikum. Baik, jadi ini untuk at-tadribul awal ayyuhal ikhwah, wa hadha sahlun ya. Kecuali mungkin kosakata-kosakata yang digaris bawahi tadi, yang ana pribadi mengiranya perlu untuk diterjemahkan kembali. Adapun selain itu, insya Allah Ta'ala kosakatanya bukan kosakata yang sulit ya, sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Nah, baik. Ala nahnu na'ti ila at-tadribi ats-tsani. Semoga ini masih terkejar ya. Insyaallah malam ini minimal kita dapat 2 tadrib. Naam. At-tadribu نعم أستاذ. tsani ya, at-tadribu tsani iqra'il fiqrata thumma ajib 'anil as'ilati. Ana sa'aqra' lakum istami'a jayyidan. Silakan disimak baik-baik. Tawafa Ahmadu haulal Ka'bati sab'ata asywaat. Yang sudah selesai, maksudnya sudah selesai diterjemahkan di latihan pertama, tidak perlu diterjemahkan lagi ya. Tawafa Ahmadu haulal Ka'bati sab'ata asywaat. Shalla raka'ataini khalfa maqami Ibrahim. ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق رأسه وذهب إلى الفندق وخلع وخلع ثوب الإحرام. بعد العمرة سافر أحمد إلى بلده. بعد عام سيحضر أحمد مع أسرته للحج والعمرة إن شاء الله. أكرر، أنا ulangi مرة أخرى sekali lagi. طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط. صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. ثم حلق رأسه وذهب إلى الفندق وخلع ثوب الإحرام. بعد العمرة سافر أحمد إلى بلده. بعد عام سيحضر أحمد مع أسرته للحج والعمرة إن شاء الله. طيب، الآن نحن نأتي إلى البيان penjelasannya ya. طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط. فهمتما إن شاء الله. صلى. إن شاء الله أستاذ. نعم، صلى. paham ya? صلاة صلى raka'ataini khalfah. Nah, ini disebut oleh Ustaz Ahmad tadi belakang di belakang. Sahih. Nah, belakang Shalla raka'ataini khalfa maqami Ibrahim. Ada yang tahu apa maksud maqam Ibrahim di sini? tempat Ustaz. berpijaknya, Ya, tempat berpijaknya Ibrahim. ahsan. Karena ada yang mengira maqam Ibrahim ini makam Nabi Ibrahim ya. Nah, Qabrun ya Ustaz. Maknanya nah, qabrun. ada yang bilang maknanya qabrun. Ana juga dulu ketika masih SMP mengira maqam Ibrahim itu tempat kuburan Nabi Ibrahim kata-kata. Iya. Tidak ya. Nah, Shalla raka'ataini khalfa maqami Ibrahim. Ya, setelah salat, thumma sa'a, sa'a jangan lupa sudah tadi. Thumma sa'a baina safa wal marwati 7 asywaat. Asywaat ini kalau disandingkan dengan Ka'bah artinya putaran. Tapi kalau disandingkan dengan sa'i artinya apa? Kira-kira ada yang tahu? Kita artikan bolak-balik saja ya, atau kita artikan kali saja. Nah, jadi 7 kali, ya 7 kali sa'i. Thumma halaqa ra'sah, khalas.
وذهب إلى الفندق. ما معنى فندق؟ من منكم يعرف؟ Hot, hot, hotel, Ustaz, hotel. أحسنت، hotel. وخلع. خلع ini lawannya labisa. ما معنى خلع؟ Menanggalkan, melepaskan ya. Ahsanta, menanggalkan, melepaskan. Wa khala'a thawbal ihram ba'da al-umrati safara Ahmadu ila baladihi. Nah, ini lagi ba'da amin. Ta'rifun? Tahun, tahun depan ya, apa? Tahun depan ya. Tidak ada amin. Nah, Tahun depan ya, Ustaz. tahun depan atau 1 tahun kemudian. Satu tahun kemudian. Nah, ba'da amin 1 tahun kemudian saya haduru. Iya, Haduru, dia akan, datang ya, Ahmad dirinya akan datang ya, bersama ma'usratihi keluarganya. lil haji wal umrah insyaallah. Khalas? Insyaallah. Khalas? Khalas, Ustaz. Naam, ada yang mau Khalas, Ustaz. ditanyakan? Silakan Al-Ustadzu Agus dan Al-Ustadzu Ahmad. Mungkin ada yang luput. Apa Ustaz tadi Anda nggak jelas tuh yang summa sa'a di makna memakna sa'a, Ustaz. Sa'a huna ma'naha sa'i. Oh, sa'i, nam, Ustaz. Sa'i, Sa'i. naam. Sa'a ya. Jalan jalan kecil, jalan pelan gitu ya, jalan kecil. Enggak, dia kalau laki-laki, kalau untuk sa'i ini ada di antara dua pilar hijau itu, yang berwarna hijau, itu ada lari-lari Sof- kecil ya. Safa wal Marwah ya. Iya, Ya, lari kecil. sama orang. Nah, namun selain di antara Sa'i. dua pilar tadi, berjalan biasa. Baik, ada Nah, lagi? Ustaz. Tafadhal. Kalau kalau suma tadi itu ketutupan set ya. Yang mana? Suma sa'a, kalau suma sa'a tadi kan dikatakan sa'i saja. Kalau masa masai atau masa kan suka ada masa gitu loh. Sore ya. Masa, masa, masa gimana? Masa ini masa un ya? Sama artinya apa beda sih? Beda kalau Sore masa. ya, kalau itu Ya. pakai hamzah itu ya. Oh, itu ini betul. Kalau masa itu sore artinya. Kita sering bilang misalnya ungkapan selamat masa al khair. Nah, kelas. Atau kalau ini Khalas, Ustaz. kalau Al Ustadz Ahmad ketutupan, nampaknya Ustadz Ahmad pakai HP sekarang ya. Oke. Kalau pakai HP, Di di iya, landscape aja, HP-nya di landscape. iya di Kalau landscape. potret nggak ketutup ini. Iya betul, di landscape atau mungkin itu dibesarkan sama dia layarnya. Jadi disesuaikan saja ukurannya. Nah, sehingga bisa tampak secara keseluruhan. Nah, baik, خلاص ya. Namsat, Baik, kalau sudah dan tidak ada lagi pertanyaan, tafadhal ya Ustaz Agus. Tafadhal Iqra. namsat. Ya, Bismillah. طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق رأسه وذهب إلى فندق وخلع ثوب الإحرام بعد الأمرة سافر أحمد إلى بلده بعد عام سيحضر أحمد مع أسرته للحج والعمرة إن شاء الله. إن شاء الله. جميل، أحسنت القراءة، قراءتك جيدة يا أستاذ أغوس. طيب، والآن أيها الإخوة نحن نأتي إلى الأسئلة. Seperti biasa Anda bacakan terlebih dahulu. السؤال الأول: ماذا فعل أحمد بعد الطواف؟ السؤال الثاني: أين صلى بعد الطواف؟ السؤال الثالث: ماذا فعل بين الصفا والمروة؟ السؤال الرابع. طيب, ini Anda perlu ini. Kalau begini ikhwan, kalau pertanyaannya madza fa'ala, kita jawabannya langsung to the point. Maksudnya bagaimana? Sebagai contoh, misalnya di sini ana ditanya orang, "Maza fa'alta?" Apa yang kamu lakukan? Ana tidak bilang fa'altu aqra'ul Quran, tidak. Jadi langsung Apa yang jawabannya dilakukan aqra'ul Quran ya. Jadi ini antara tidak. Safa wal Marwah? Ya, begitu. Jadi ketika ditanya maza fa'ala baina safa wal marwah, jangan kita ulangi dari fa'ala baina Sa'a. safa, langsung to the point ya jawabannya. Baik, fahimtum insyaallah. Baik, lanjut. Mada fa'ala ba'da sa'i? Mada fa'ala ba'da al-halqi? Aina Alfansat, qala'a? suaranya nggak terdengar, saat. Suaranya terputus. Al-an kaifa? Sekarang sudah Nam, jelas? Sat. Sekarang sudah jelas? Sudah, Sat. Sudah, Sudah, jamil. Sat. Khalas, Sat. Ana ulangi.
السؤال الرابع ماذا فعل بعد السعي؟ السؤال الخامس ماذا فعل بعد الحلق؟ والسادس أين خلع ثوب الإحرام؟ السابع كم شوطا طاف حول الكعبة؟ السؤال الثامن متى سيحضر للحج؟ فهمتما الأسئلة؟ إن شاء الله فهمت يا أستاذ. نعم فهمت يا أستاذ أحمد؟ Ustaz, insyaallah baik. جميل طيب مباشرة تفضل يا الأستاذ أحمد بالسؤال الأول وبعد ذلك السؤال الثاني الأستاذ أغوست تفضل يا الأستاذ أحمد نبدأ منك نعم أستاذ. الحكم الأول ماذا فعل أحمد بعد الطواف? Apa yang dilakukan Ahmad setelah tawaf? Eh, setelah tawaf ya. Eh, Ahmad itu apa sallu rakaataini khalfa maqam Ibrahim. أحسنت جميل هذا صحيح الأستاذ أغوست بعده السؤال الثاني أين صلى بعد الطواف؟ خلف مقام إبراهيم نعم ثم سعى. pertanyaannya Nah, perhatikan pertanyaan di mana ya? Di mana ya? Namsat. Khalfa maqam Ibrahim. أيوة خلاص Khalfa maqam Ibrahim namsat. أحسنت جميل نعم تفضل السؤال الثالث يا الأستاذ أحمد ماذا فعل بين الصفا والمروة سعى أو سعي. أحسنت سعى أو السعي سعي. جميل هذا صحيح طيب بعده هو الأستاذ أغوست ماذا فعل بعد السعي؟ حلق رأسه خلاص وذهب. يا نمسat. نعم حلق رأسه. على رأسه صحيح nanti kalau diteruskan jawaban semuanya ini terjawab semua نعم خلاص نمسat. نمسat. طيب جميل تفضل يا الأستاذ أحمد السؤال الخامس ماذا فعل بعد الخلق. خلق mana khalqi apa yang dilakukan setelah khalqi. Khalqi lupa Ustaz. Summa khalaqa memotong. Apa yang dilakukan setelah potong rambut gitu Ustaz ya? نعم صحيح Benar ya? betul Oh ya. Ya apa tuh ilal funduk. نعم Zahaba ilal funduk. ذهب إلى الفندق أحسنت جميل نعم طيب kalau anak tanya Ustaz Ahmad halku itu kan memotong ini khusus Ustaz Ahmad ya kalau seandainya halqur ra'si artinya apa Memotong rambut. tapi ra'su artinya Mencukur. kepala Oh, Mencukur rambut. Mencukur. roksun. Kepala roksun. ya Nah, sebentar sebentar Ustaz Agus Mencukur ya rambut ya. sahih nah tapi anak ini Ustaz Agus sebentar ya anak tanya Ustaz Ahmad halqu nah. itu memotong ra'sun itu kepala kalau halqur ra'si artinya Kalau roksin artinya memotong rambut Ustaz. bukan motong kepala Bukan. tapi ra'sun artinya kepala Iya, itu namanya apa ya? Eh, pekukul, apa ya? Membunuh apa sih? Nah, berarti lebih tepatnya al-halqu ini kita artikan mencukur. Hal-hal Nah, jadi Ayo. halqur ra'si itu mencukur kepala. Sahih? Nah, tidak masalah diartikan al-halqu. Nah, al-halqu diartikan memotong la ba'sa. Al-muhim mafhum ya. Yang penting ini bisa dipahami. Jamil. Nah, hal-hal crossen gitu Ustaz. Disambung Ustaz. Atau ya. hal-hal doang Ustaz. Hal-hal gitu. eh, Ketika disebutkan al-halqu itu sudah bisa dipahami. Misalnya kita mau kita diundang oleh Allah untuk umrah ataupun haji insya Allah misalnya, kita mau cukur, kita bilang uridul halq. Uridul halq atau Tapi kan uridul halqa itu ada sudah bisa dipahami. bahasa mereka itu bahasa-bahasa yang apa ya? Kalau kata saya dengar kayak orang-orang bahasa-bahasa Arab-Arab yang umum apa ya? Amin. Gaul gitu. Kayak kalau Nah, kita kan naam, nah dia ayuah, ayuah, ayuah iya. gitu kan. Ngomong Sahih. kayak gitu sih. Naam, sahih. Naam. Naam juga mereka pakai sehari-hari. Ayyuah itu sebenarnya walaupun sering dipakai dalam bahasa sehari-hari, namun sebenarnya ayyuah ini bahasa fusha. Bahasa Oh, iya. fusha yang menjadi bahasa sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Dan Kayak kayak gini, eh, kayak dia gini, Aina hammam gitu. Kalau kita kan Aina hammam, di mana itu
aina hamamu rijal gitu kan. Tapi dia Sahih. bilangnya fina dauratul miyah rijal gitu loh Ustaz. Kayak Sahih. jadi jadi bilangnya fina laisa laisa aina tapi fina gitu Ustaz. Bisa Gitu Wayne, kita bukan menggunakan Wayne. 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 Iya. Wayne Wayne. fina dauratul miyah apa? Fina dauratul miyah rijal. Di mana WC laki-laki gitu kan. Sahih. Nah, Dauratul miyah juga dipakai dalam bahasa Fusha. Oh gitu So ya. ya, Dauratul miyah. Nah, Dauratul Ustaz. miyah. Nah, banyak bahasa Dauratul yang miyah. digunakan dan insya Allah yang penting mereka pasti mereka paham loh bahasa peserta persatuan mereka insya Allah. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang Fusha seperti ini, insya Allah mereka paham. Nah, bukan insya Allah pasti paham insya Allah. Nah, طيب تفضل من الأخير آنفا على الأستاذ أغوست تفضل السؤال السادس نعم أستاذ. أين خلع صوب الإحرام؟ في الفندق يا أستاذ. في الفندق جميل تفضل الأستاذ من الأستاذ أحمد Kam sautan tafa haulal Ka'bah. Berapa kali putaran tawaf sekitar Ka'bah? Tawaf مهم. itu sebenarnya Ustaz, ya? نعم صحيح طوف Ya, itu apa sabah. سبعة Sah. جميل أحسن 7 أشواط الليل. 7 أشواط أيوة صحيح طوف إخوان طوف secara bahasa artinya apa ada yang tahu Mengelilingi. mengelilingi nah Ustaz. Mengelilingi. mengelilingi أحسنتم جميل نعم تفضل الأستاذ أغوست الأخير متى سيحضر للحج بعد عام؟ مع من آه أحمد مع أسرته. مع أسرته أحسن بارك الله فيكما الأستاذ أبوس والأستاذ أحمد ما شاء الله في هذه الليلة لقد أحسنتم التأدية وأنا أقول لكما جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكما لأن الوقت قد انتهى karena waktunya sudah habis ya hampir habis dan Anda perlu untuk pindah ke grup selanjutnya di jam 21.15 maka Anda cukupkan نعم sampai أستاذ. di sini berarti di pertemuan besok kita masih ini pertemuan pekan depan ya insya Allah taala نعم أستاذ. إن kita شاء masih الله أستاذ. berkutat di latihan demi latihan semoga terselesaikan di satu pertemuan saja selanjutnya insya Allah نعم pertemuan أستاذ. ketiga kita sudah memasuki tentang judul baru yaitu as-sihhatu tentang kesehatan insyaallah taala. Baik, أنا أكتفي بهذا القدر وأنا أشكركم نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبواب العلم والفهم وأن يرزقنا الاستقامة والثبات في تعلم هذه اللغة وأن ينفعنا بما علمنا آمين يا مجيب السائلين. نكتفي بهذا القدر ونختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.